शुभ सकाळ दर्शक बंधु। आज डिसेम्बर मास 2 तारिख मंगलवार। चलतु देखा आज गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर, डिसेम्बर पहलू नुआ नियम लागू होगा जाउछि। रंधन गैस दर में संशोधन, एलपीजी और कमर्शियल सिलिंडर दर में परिवर्तन। 19 केजी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर में 10 टंका कमिब। आधार कार्ड अपडेट करने हेब सहज। ऑनलाइन सहज नाम ठिकाना मोबाइल नंबर परिवर्तन करहब। अनेक राज्य में ट्रैफिक नियम में परिवर्तन। ऑनलाइन चालाण सह लागू होब अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस। पीयूसी प्रमाणपत्र नथिले भरवाक पड़ो अतिरिक्त दंड। ईपीएफओ नियम में भी संशोधन। यूएन केवाईसी लिंक ई नॉमिनेशन मासिक पेंशन नियम में परिवर्तन। नॉमिनेशन करनथिबा कर्मचारी को टंका उठाण हो पारे समस्या एवं बदलिब विमान भड़ा। परवर्ती खबर, सम्बलपुर में स्वाभाविक है धान किणा प्रक्रिया। 3 दिनर अचलावस्था पर सम्बलपुर जिले में आज धान किणा प्रक्रिया ठीक भाव चली। सूचना योग्य जे सम्बलपुर जिला अंतर्गत सम्बलपुर और कुचिंडा उपखंड में गत 3 दिन तले मंडी खोली किंतु धान संग्रह आरंभ हो नाला। मिलर माने धान संग्रह प्रक्रिया रे भाग नवा लगी सहमति प्रकाश न करिबारु गोटे भी बस्ता मध्य धान उठाई पारि नथिला। परवर्ती खबर, किट्रे छात्रों झुलंता मृतदेह। किट्रे पुणी जड़े छात्रों आत्महत्या। हॉस्टेल मिला झुलंता मृतदेह। खबर पाई पुलिस मृतदेह को जबत कर व्यवच्छेद लगी कैपिटल हॉस्पिटल को पठाई। मृत छात्रों नाम राहुल यादव बोली जना पड़ी। तांको घर छत्तीसगढ़ रे एवं से कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्षर छात्र थिले बोली जना पड़ी। गतकाल राति रे फैन रे झोली पड़ी जीवन हारिथिबा कहुछि। राहुल एक सिंगल रूम रे रहुथिले। घटना संपर्क में मृतकों परिवार को सूचना दि जाइछि। तेबे आत्महत्यार कारण जना पड़ी नाही। पुलिस तदंत करिया परे घटनार सत्यासत्य सामना को आसिबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार आलू पाई बाहर राज्य पश्चिमबंग और उत्तर प्रदेश उपर निर्भर न करने को आलू मिशन आरंभ करछंती। किंतु असाधु सरकारी कर्मचारी अपारगता जोगु योग्य हिताधिकारी पाखरे आलू बिहन पहुंची पारुनाही। यार उदाहरण बौद्ध सदर ब्लॉक अंचल में सरकार उद्यान विभाग पक्षर रवि ऋतु में पनीपरिया चाष उपर कराउथिबा आलू मिशन फेल मारिथिबा अभियोग होईछि। परवर्ती खबर, बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा बात्या डिठुआ आज सन्ध्यारे तमिलनाडु और पुडुचेरी तटरे पहुंचवा सह समग्र राज्य में भीषण वर्षा जारी रही। घंटा को 60 ରୁ 70 किलोमीटर बेगर पवन सह लगाण वर्षा जटिल स्थिति सृष्टि करिछि। 10टी जिले में बन्या स्थिति उपजिछि एवं आसंता काली संध्या सुधा 25 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा हेब बोली अनुमान करा जाइछि। एसबु जिले में रेड अलर्ट जारी होइछि। एपर्यंत राज्य में वर्षाजनित कारणरू 3 जनकर मृत्यु होइछि। हंजाभुर और तोतीकुड़ी में 2 जन घर भुशुड़ी पड़ू प्राण हराइथिबा बेले महिलादुरुथाई रे जड़े 20 वर्षीय युवक विद्युत आघात में प्राण हराइछंती। प्राय 200 गृहपालित पशु मृत्यु होइथिबा बेले 57,000 हेक्टर धान खेत नष्ट होइछि। चेन्नई अनेक रास्ता और निम्नांचल जलमग्न होबारु सांघातिक स्थिति उपजिछि। समस्त स्कूल और कॉलेज बंद रही। 6,000 रु अधिक आश्रय शिविर खोल जाइछि। एनडीआरएफ 5टी दल चेन्नई और भुलीपुरम रे मुतयन होइछंती। चेन्नई विमान बंदर 47टी विमान रद्द होइथिबा बेले दक्षिण रेलवे निमंत्रण कक्ष खोली यात्री जरूरी सेवा जारी रखिछि। परवर्ती खबर, कम होइजिबो बैंक लोन ईएमआई। आरबीआई नेबे बड़ निष्पत्ति। मुद्रास्फीति चाप कमेवा जोगु भारतीय रिजर्व बैंक बा आरबीआई यार आगामी मुद्रानीति बैठक में रेपो हार 0.25% ह्रास करिबारे। जदि नियामक बैंक रेपो हार ह्रास घोषणा करे तेबे यह सीधासलख साधारण जनता को लाभ देव। आरबीआई गवर्नर संजय माल्होत्रा डिसेम्बर 5 रे निष्पत्ति घोषणा करिवे। केंद्रीय बैंक गत वर्ष फेब्रुआरी रे हार ह्रास करने आरंभ करथिले। रेपो हार को मोट 1% ह्रास करी 5.5% करथिले। अगस्ट यही ह्रास बंद करा जायथिला। किछि विशेषज्ञों मतरे मुद्रास्फीति चाप कमेवा जोगु आरबीआई आगामी बैठक में प्रमुख सुध हार 0.25% ह्रास करिपारे। द्वितीयार्धरे अभिवृद्धि पाई किछि विपद रही एवं 2026-27 आर्थिक वर्ष तृतीय त्रैमासिक पर्यंत मुद्रास्फीति 4% तले रहिबो बोली आशा करा जाउछि। तेणु एही बैठक में आउ एक 0.25% हार ह्रास होइपारे। ऋण ईएमआई ह्रास पाइबो एवं सस्ता हार में ऋण पाइबार संभावना मध्य वृद्धि पाइबो बोली विशेषज्ञ माने कहिसंती। परवर्ती खबर, नवा वर्ष पई धरपकड़ आरंभ। सरिबाकु जाउछि वर्ष 2025। उत्सव पई आरंभ होलानी प्रस्तुति। आगकु बड़ दिन सह जीरो नाइट और नवा वर्ष थिबारु एक्शन मोड रे आसीछि अबकारी विभाग। स्कानर रही राजधानी
ବାର୍ ଓ ପବ୍ ନିୟମିତ ଚେକିଂକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ। 1 ତାରିଖରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନିଶା ବିକ୍ରି କରିବ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବୁ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଥମିବାର ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଯେତେ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ ବି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁନି। ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅକ୍ତାମକ୍ତା ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ବଳରେ ଛଟପଟ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 400 ଟପିଛି AQI। ଦିଲ୍ଲୀ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ମୋକ୍ ଗନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ତଥାପି ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା ଘାଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂତଳ ଜଳରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଘର ମାଲିକ ମନଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ନିୟମ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଭଡ଼ା ଘର ବଜାରକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କରିବା। ଏହା ଘର ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ମନଇଚ୍ଛା ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ଜମା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାମ କରିବନି ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଆସିଛି ନୂଆ ଆପ୍। ଦେଶର ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନୁହେଁ, ସମାନ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ବିନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଦୂରସଞ୍ଚାର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବଦା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ବିନା ସିମ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ହେଉଥିବା ସ୍କାମ୍ରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ରାଜଭବନ ନାଁ। ରାଜଭବନ ନାଁ ବଦଳି ହେଲା ଲୋକଭବନ। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜଭବନ ଏଣିକି ଲୋକଭବନ। ଲୋକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବକଳେବର ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋଠା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ନବକଳେବର। ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମଡେଲ ଯୋଜନା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂତନ ମଡେଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନିକ ୟୁନିଟ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୃହତ, ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବରେ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।